السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للدرس الثاني اللي عندكم في لا كوميونيكاسيون إلى لونغ سي لي طون دو ريسي. الوغ هذا واحد الدرس ديال لا كونجيغيزون. كما كنعرفو حنا عندنا لا نوفيل بوليسيير، يعني لا نوفيل je raconte une histoire. Ici je raconte une histoire, alors je dois utiliser le temps de récit، يعني أزمنة ديال الحكي. والأزمنة ديال الحكي اللي عندنا في الفرنسي اللي كنستعملوهم بزاف هما لو باسي سامبل اي لامبارفي. إذا فأول حاجة غندرسو هاد النص اللي عندنا. on doit relever ou bien souligner les verbes conjugués. On doit les classer dans le tableau. Verbe conjugué à l'imparfait et verbe conjugué au passé simple. Après, on doit faire une révision de la conjugaison. Alors, on commence. Et là, غتاخدوا معايا قلم اسطروا معايا لي فيرب كونجوغي اللي عندكم في هاد النص. هاد النص راه ديجا شفناه في لا ليكتور. Comme chaque dimanche matin, j'allais. Alors, le premier verbe c'est j'allais. Le premier verbe c'est j'allais chez mon ami Paul. C'était un jeune homme âgé d'une quarantaine d'années. Il était plutôt grand, mince, avec un visage maigre. Et là, لاحظنا في هذا le premier paragraphe, nous avons j'allais, c'était, était. Et tous ces verbes sont à l'imparfait. Pourquoi? Alors, le premier verbe, c'est j'allais. Regardez ici le début du paragraphe. Comme chaque dimanche matin. يعني le narrateur, chaque dimanche matin. يعني كل أحد الصباح كيمشي عند الصديق ديالو. يعني هذا الفعل ولا بحال سي ان فيرب دابيتود، ولا واحد الفعل دائما كيديرو متعود انه يديرو. بحال اننا متعودين اننا نفيقو في الصباح، اننا نفطرو، اننا نتغداو. هادو كلهم دي فيرب اللي دائما كنديروهم بصفه يوميه ولا صفه اسبوعيه. هاد الافعال اللي كيوليو عاده كنتعودوا عليهم دائما كنستعملوا فيهم لامبارفي. بالنسبه للفيرب ايتي هنا راه كنديروا لا ديسكريبسيون، يعني كنوصفو. ودائما فاش كندير لا ديسكريبسيون اللي هي الوصف هنا فكنستعمل لامبارفي وما كنستعملش لو باسي سامبل. يعني هذه خدوها قاعده. فاش كتكون عندي لا ديسكريبسيون كندير لامبارفي. فاش كيكون عندي ان فيرب كي سو ريبيت وبلي يتكرر كيولي عاده فهنا كنستعمل لامبارفي. يعني هنا غادي نمشي للطابلو غنكتب فيرب كونجوغي على لامبارفي aller était. نرجعو للنص. Je frappais à la... Il y a le verbe frapper, mais personne ne répondit. Soudain, je vis un carreau cassé. Marquez ici, il y a trois verbes et tous les trois verbes sont conjugués au passé simple. إذا لاحظتوا باش كنعرفوا passé simple c'est à partir les terminaisons. AI pour le premier groupe, IT pour troisième groupe, IS pour troisième groupe. علاش le passé simple؟ حيت je frappais. frappé à la porte c'est كنطرق الباب. فاش كنطرق الباب فاش كتكون عندي واحد لاكسيون اللي هي بغيف، يعني واحد لاكسيون اللي هي قصيره. فاش كتكون عندي اكسيون قصيره فهنا كنستعمل le passé simple. Je frappais. Personne ne répondit. تاهي la même chose، يعني حتى حد ما رد عليا. فاش كنطرق الباب كنقول من أي الطريق فكيجاوبني شي واحد. soudain يعني هنا soudain كتعني فجأة. ديما إلا كانت عندي أكسيون مفاجئة تما كندير لو باسي سامبل. مي غادي نجي للطابلو غادي نكتب répondit frapper vie. نكملو النص. Je pénétrais, il y a le verbe pénétrer conjugué au passé simple dans la maison lorsque je vis Paul mort dans son fauteuil.
Mon cœur battait très fort. Battait يعني كيضرب. battait هنا في l'imparfait. Je me précipitais, passé simple, يعني أسرعت في اتجاه الهاتف pour appeler la gendarmerie. يعني هنا عندي deux verbes, le verbe pénétrer au passé simple. Je pénétrais. Et le verbe battait à l'imparfait. Alors qu'on s'apprêtait à retourner au commissariat. Et là, AIT, c'est l'imparfait. Une Mercedes immatriculée 1649 WG29 s'arrêta, passé simple, devant la maison. On fit aussitôt, au passé simple, demi-tour lorsque la voiture accéléra, passé simple, en direction de la voie express. Ainsi, la personne perdit le contrôle de son véhicule et s'encastra dans un poteau téléphonique. Premièrement, l'imparfait, le passé simple. Pour l'imparfait, il y a trois utilisations qui s'appellent ici. La première utilisation de l'imparfait, c'est la description. La description. Est-ce que tu donnes la description quand tu veux bien l'oiseau? Le verbe dialogue doit décrire. Voilà. فاش كنعاود هذيك لا نوفيل بوليسيات ولا كنعاود ان ميسي او جينيرال فضروري انني نوصف يعني كيكون عندي شخصيات اللي خصني نوصفهم فاش نبغي نوصفهم ضروري سي اوبليغاتوار ديتيليزي لامبارفي وغالبا يعني كيكونوا لي فيرب كو جيتيليز سي لو فيرب اتر اي لو فيرب افوار ا لامبارفي فيرب اتر était. Le verbe avoir, Par exemple, le narrateur parle de son ami Paul. C'était un jeune homme. كان رجلا شابا. On peut ajouter une autre description et نقدروا نزيدوا واحد الوصف آخر. Il avait le visage maigre. Alors voilà, je décris Paul utilisant le verbe être et le verbe avoir. هذا كنقول الاستعمال الأول ديال l'imparfait. فيما كيكون عندي وصف فخاصني ندير l'imparfait. Deuxième utilisation, c'est les sentiments. كنستخدمهم المشاعر. يعني باش كنشعر أنا في هذيك اللحظة اللي كنت كنعاود فيها ولا اللي كنكتب فيها le récit policier dans le texte de Le Crime d'été, lorsque le narrateur vit Paul mort dans son fauteuil, qu'est-ce qu'il dit? Mon cœur battait très fort. يعني هنا كيعبر لنا على الإحساس ديالو على المشاعر ديالو اللي كانت في هذيك اللحظة على لو سونتيمون. Mon cœur battait. Alors il utilise l'imparfait. Mon cœur battait très fort. Autre exemple, j'avais peur. J'avais peur. Troisième utilisation de l'imparfait, l'habitude. L'habitude, يلعب. يعني بعض الأفعال أنا متعود أنني نديرهم بصفة يومية ولا بصفة أسبوعية، يعني دائما كندير نفس الحاجة، مثل الاستيقاظ من النوم، changer les vêtements, prendre le petit déjeuner, aller à l'école. هادو كلهم أفعال اعتيادية
Maintenant, j'allais chez mon ami Paul. Alors, Leonardo, chaque dimanche matin, il rend visite à son ami Paul. Alors, c'est une habitude. Paul. Alors, c'est pour cela qu'il utilise l'imparfait. J'en ai. Alors, la demande ici, il y a trois utilisations de l'imparfait si je veux l'utiliser dans un récit ou bien dans une nouvelle politique. On passe maintenant au passé simple. Quelle est la valeur du passé simple? Quelles sont ses utilisations? Alors, on cite 4 utilisations du passé simple. Il y a 4 istimalات. Première utilisation. Quel s'appelle le passé simple? Si il y a des actions successives. Parce qu'il faut le dire, تأتي الأحداث متتابعة. Actions successives. نشوف مثال من le texte, le cri de l'épée. Alors, regardons cet exemple. Et Mercedes s'arrêta devant la maison, la personne perdit le contrôle de son véhicule et se cassera dans un bouton téléphonique. Dans ce passage, il y a plusieurs actions successives. Alors, on énumère les actions. Il y a l'action s'arrêta, l'action perdit, s'arrêta, en fait, la personne perdit le contrôle, فقد التحكم في السيارة, perdit le contrôle de son véhicule et s'encassera dans un bouton téléphonique. Alors, il y a 3 actions. 1, 2 et 3. Lorsque dans un passage il y a une suite d'actions, alors on doit utiliser le passé simple. Deuxième utilisation, c'est action brusque. Action brusque. أشنو كتعني برusque؟ يعني تحصل فجأة. يعني فجأة واحد l'action كتجي فجأة. Dans le texte, on trouve soudain. soudain. يعني هذو بين les expressions lorsqu'il y a une action brusque. Par exemple, dans le texte de Le cri de l'épée, lorsque le narrateur entra à la maison de Paul, qu'est-ce qu'il dit? Soudain, je vis un carreau cassé. Soudain, je vis un carreau cassé. Alors, cette action est brusque. Il y a soudain, plus le verbe voir au passé simple. Alors, directement, lorsque j'utilise soudain ou bien tout à coup, j'utilise le passé simple. Troisième utilisation, c'est action brève. Action brève. Qu'est-ce que ça veut dire action brève? Action brève, c'est-à-dire l'action est قصيرة المدة الزمنية ديالها قصيرة. Par exemple, frapper à la porte. Frapper à la porte. Alors, فاش كنضربوا الباب المدة ديال l'action قصيرة مقارنة مع واحد l'action par exemple regarder un film. Alors, regarder un film, manger, هاد les actions هادو طوال. ولكن ملي كتكون عندي une action brève, là, j'utilise le passé simple. Alors, dans le texte, il me semble, je frappais à la porte. Je frappais à la porte. Alors là, on conjugue le verbe frapper au passé simple. La dernière utilisation du passé simple, c'est la simultanéité. La simultanéité. Qu'est-ce que ça veut dire la simultanéité? La simultanéité, c'est lorsqu'on a 2 actions qui se passent en même temps. يعني جوج ديال الأحداث ولا جوج ديال الأفعال في نفس الوقت. Alors, un exemple,
partir du texte écrit de l'été, je pénétrais à la maison lorsque je vis Paul mort dans son fauteuil. Alors là, on a deux actions. La première action, c'est pénétrer à la maison. La deuxième action, je vis Paul. Et ces actions, elles se passent en même temps. بحال غنعرفو كيدوزو في نفس الوقت سي ابارتير لونسك هاد الشيء هو اللي كيعبر لي على التزامن لونسك دخلت الى المنزل حينما رايت بول ميتا يعني هاد لي دو اكسيون متزامنه وكنعرفوها لونسك اللي هو شي كان هادو هما لي زوتيليزاسيون دو لامبارفي et du passé simple يمسك السبب في فيديو اخر ان شاء الله غادي نديرو واحد المراجعه ديال لا كونجيغيزون دي فيرب دو بروميير غروب دوزيام غروب